Msambisi Parabarapa Savane FM Kelakadba Savane Télévision Aget Bafan Gil Kapi il pousse Mbene Yamba Wankat Kanga Tonde Rajon Torsayam Zemzam Tekatirunda il n'a pas ma chansera Yalango ne Burkina Faso Assemblée nationale Naba Inimiti Saint-Zems Rasmanora sous Sam sa 5e net en sauveso sa tourne Tontenga à son Nora Izapadame la lebara July Wisoro Nedo yelam pam net ti ton di choir men vien ran ton tasfo ya to wan kat kanga ren kiti ton son pam junoro ti bam sak na sohne tondo ton yelameti wen sakr pole na pam vien mbilfu ti ton ta yamba a kel radba fangil kapi la télévision a gatba idnam pour so blame nebwango monsieur le président nebwango Aywa, na chanson sur l'unde yibera ya Alphonse France Ouedraogo ne yam Thomas Biga Bari Akuba Jacob ton nan ke l'armtaba en sens ne Assemblée nationale naba la pipi ton soit soronde sur ce rapport monsieur le président ne vous seriez la métier sida tenga be susan kasan pour un neba yama panomie yam sa yikna wa gome bieda yam na wa ngome inyosre Mango mignon sur me aya boom sun twenkel un touchnama un tour direct là-bas ringa yam payede ne yam sakna wa gome savan télévision à la radio warunda on connaît pas na poussi la barcousro de sansarninga ton on se monde qui yubera la pipi na ko ça metti compte sore te de pousse ni de fa berkel orzugo la de koswende ti sampoaraba henzin ten sur sol sa hamman tiken ton yerganda ramba kota wen te wen ko lafi yibindinga kota wen ti wona maten den tordam yinga yergan ho lui ton tenga yinga ton kota wen te wona maten te bugande wa hiya ne yam sokra a sitbi la meti rabem yirimete la runda nimbui de rika tenga responsabilité kontondo ton sa yeti rabe minga la ton kana on leke on wane kwese Assemblée nationale la ya nimbui de souli la ton wili Assemblée nationale représente nimbui de gilli den ton he yetira be dar kana wa request ni de me bang buninga sem bebe rati ti ton tumna a kapit zange se na zateng meni rabe awati ya halhale e tuen trompar menga la hen trompar menga ni de mi ti trompa ni sal ya we kapiye abse yetuf karaton trompe inga yetuf se na on lubro wa tu la fois le bon raton le bon kong la fois raton le bon pas moi dernière expérience ramba donc ton he tuduguna bi on tudugure yitata ka tudugure den he ni zikenga so he ni nimbuida ya tilen ko tondo bale ya nimbuida yak ton be ton hambe zini ngwa ton tara obligation wane kwese en killer nimbuida la di kwese tasba dit que les yam gom kang juga yam que venir tondo Assemblée nationale tourne dia point yam tourne da ya point tinimbu da ton bang fasi Assemblée nationale he ne ton tenga ten kugur sen wiligi Assemblée nationale tourne ya tabo date ti pipi ton vote de la loi da ma ya Assemblée nationale un vote de nailiti ton qui tenga ti la loi be ti min ti kiso be me ti min kaso mi yoto ya yena la loi yibindenga ya lempo ti se yeti ti lempo ti commerçant sumo yo woto lempo ya tonu wiligidi ti lempo sumo ndikame na yiliti na tenga mebo tabandinga Assemblée nationale tunde ya ton contrôle gouvernement kared se mbasa woto ta kenda la bunkabe sulkabe on contrôle de wati ya halhale den Assemblée nationale
tuma taab hon wiligi tɩ yaa officiel la wotone. Aywa, Alphonse. Monsieur le Président, il y a un petit ton de yamba wakat kanga Burkina Faso Sodasi la Nizal c'est mon civil dame man kalam tourné tan so so sababu kit na papa yolam ngare jamais inata weba yi sababti kuram son ta pista la yopoe talan kinga yolam ngare sandange novembre QPP Sodasi yum kam fa tiktera William ti Burkina Faso Sodasi man kalam yuma yuba point ya bam ko banasi la pisopela ni ninga ya pa ko kaseto tiyam nama nam ning sbe runda wa ko ngapanga na ke ten sobon sol sa ha on weda wa bari hinda to si wala be mazingo dik makre zame e solo ga zandam dam ni so ma na kalma tonu ma kwesti ebe yin tenga to dambe ne na yi masiba la nimbui de yinga nibni sim han zabde ton tenga yinga ton da kapten pa an kaken ceremony wazinga ya city kan sanguli la mizana mana ceremony wa gil fa be ne discours da mana be décoration mana be pousra mon père ma mère karamba moyemba pousra fa mana be ne den bela ton zinia ti ceremony wa se to beri kune mama ha in king yado nan to solo ya city tenso sol sa singa ton tenga webo président Roch Marc Christian Kabore Hernandez nama 2016 ni ta gouvernement nan ka luguluwe pipi webe awoto ya city ebe la meti soda sinki la renda e bang meti civilisme en kitum da poa den yam hon ko soni ngawa aya wuso maler fa ya vitba it fami kumvore buninga hambe ne tondo an twenki ti tonda Burkina be bar ki so wanti ya moderninga yele yibu sumo naton batun wilik ti bwen yeli yenga ya nit kam fa handa tun vim ne yore it kabe Burkina ka yetara tin kini yibindinga ya Burkina Faso ton tenga yime it kiri apore waton tenga tab ko ron wilge ton tenga yinga it saka kum den yele yibe to me on wane ton ti ton yalse ten so sol sa yinga ya city honwe depuis 2015 tadu no keten tara webo la faute de bangue takasing ni tonne akana mba ne tonne sasa zindi ti tenso sol sa tonda be kan zin yunut kaframba la kenton handa toto ti a Mali la bea womna to gom kianga ti a Mali tonne bon kan fa ti a Mali ka Burkina Faso e kakat ata Mali Burkina abe Nigeria abe Tchad azin des États-Unis frahme zinme dunda bureau ya Côte d'Ivoire bamzu pa mame Togo pa mame donc ya handa ton wili titin so sol sa yelle akani yen problème ya ne ba fa so mo yikin yalse na yele ti ton zabe ne tin so sol sa bala tin so sol sa am hem gese asingra e ku mos nanamse la hanna yitibwe nanamse na yikame mbo ya yeramba nkada ko ne bama nkubamba e ku mer karamba datin dik mer karamba zutu woni din zemse e ku kri ne ba e ku moyemba nan dik ton zutu ya handa ratte ten so sol sa tom ya boy e brata metiam man gera bam yuringa e brata men dik yam zuta on wene taba di bambe kiring maha ngete e ku mose e ku gurum damba ku silmisi den ton henda kagunsi e yikin ketaba ya woto la tenso kon solsa rabo la wen songame
tũudum dãmbã ka kẽ taab ye bala d me n wʋma video rãmb tɩ m yetɩ nina sẽn na tɩ allahu akbar la b yaool n na n maane donc tõe n tagsame tɩ yaa moẽmba tõe n tagsame tɩ yaa buud kãnga n zabd ne buud kãnga la wẽnd maana naam burkina bɛmba ka kẽ yel-kãng pʋgẽ ye tɩ b teem système masã rũnã boodna ye tɩ guerre psychologique la bataille de l'information tõe n yaka ned n kodge n ning facebook zugu tɩ yãmb deeg n tar pʋɩɩb tɩ bãmb zĩ yaa rẽ la b sẽn datã ou bien tɩ b wẽ sodaase tɩ b rɩk film kãnga n yiisi ning réseau sociaux rãmbã zugu tɩ tõnd sẽn ka mi wã tõnd deegb zabrã n zabdẽ dat tɩ tɩ tõnd n lebg b rele lama tõnd n dee tʋʋmda n pʋɩɩg ne zamaana fãa tɩ bãmb zĩig getẽ bãmb daaba la rẽnda la monsieur le président rĩnga yel-kãe fãa sẽn maan woto wã pa rat n wilgi tɩ yãmb naamã pa tõe tʋʋmdã yãmb sẽn wilg tɩ looga wɛ mam sẽn sõd tẽms ninsbã fãa yaa est-ce que yaa naam yella tẽn som solsã zabd ka naam yell wa henda yaa n la gɛɛre tɩ tõnd min tɩ beeka tɩ tõnd sodaasã beka bɩ bas tɩ yel-kãng yaa sẽn sɛ la rũnnã tẽn som solsã yella tõe n zĩig ne fo woto n sõsda n yik n wẽnemde n lil tuugã poorẽ n lebg tẽn som solle fo maanda wãna dẽn yaa sãn dat n wilg tɩ ka régime yell ye yaa sãn dat n wilg tɩ zabrã sãn be modɛl ningã wã yaa d bãnge tõe n yeelame tɩ yaa saawe la ka saa wẽng ye yel-kãngã ka beoog la a sɛɛb ye baa naamã sãn be rũnã wã loog tɩ naamã to wa b sẽn dɩk sard ninga sẽn na n zabe n na n halk dũni wã ka burkina faso ka afrik n ye yaa neb me sẽn n dɩk sardo n dat n sãam tʋʋmde rũnã dẽnna yãmb bãnge tɩ burkina faso tẽn-gõngã tẽng rotone yaa log n bebe ka sãnemã yen ye bãnge tɩ log beebe dẽn tẽn sob n soolsã ra tɩ tɩ log yell n be tʋʋmdã pʋga yẽ yaa pipi yiib n denga paam zĩig woto tɩ be tɩ occupation wã tɩ yaa bãmb me zĩiga tɩ bebe tɩ yaa b zagse sɩnã rũnã yẽm tɩ saad n kẽng ka tɩ yika n kẽng ka pa tar zĩig sẽn zĩig ye ra t'a zĩig n tolg tɩ yaa bãmb zĩiga tãab n denga yaa sẽn dat n wilg tɩ neb me n bebe n yaa bãndi rãmba n dat n paam logo n sui bãmb me paam bũmb tɩ be paoosã dẽn yɛla woto he wa naag taaba ka ned a yembr yell problème ye ka sulla yembr problème ye rũnã bɩ rem sodaasã bon b wẽedame ka paamde yaa problème dãmba dẽn dat bãng tɩs tẽn sob n soolsã yell ka sodaasã yen ye sodaasã yen ye ka tõe n sɛs tẽn sob n soolsã ye monsieur le président m sɛ yaa sãn dat n wilge tɩ tõnd civil sã yen ye me ka tõe n sɛɛsa ye politique rãmb me yen ye ka tõe n sɛɛsa ye b yeelame tɩ bugrã vẽende a tõe n kʋʋ tẽn sob n soolga la bugrã vẽen ka tõe n sɛɛs tẽn sob n soolsã tʋʋm ãn dũni ka ye donc yaa sãn dat n wilge tɩ tõnd sẽn tagsdẽ tɩ yaa sodaasã yen ye n sũm n sɛɛs tʋʋmdã tõnd trõmpad menga yaa sãn dat n wilge tɩ tõnd sẽn tagsdame tɩ yaa tõnd tũudmã rãmb yen ye na organisa b n sɛɛsa tõnd trõmpad menga yaa sãn dat n wilg tɩ tõnd sẽn tɩ yãmb tɩ yaa tõnd civil sã yen ye n na n manega tõnd trõmpa menga wakaza tõnd sẽn tagsdẽ tɩ yaa président wã yentã yĩnga ou bien yẽ meng yen tõe n sɛɛs tʋʋmdã tõnd yagame yaa rẽ n so tɩ d sʋm n naag taaba tɩ tẽn sob n soolsã yel wat sẽn wilgã yaa ãn dũni fãa yelle wat sẽn togsã zaame ra ka ta tõnd ye Côte d'Ivoire dame ra ka ta ye bãmb me taa bãmba rũnã burkina faso yaa tõnd zabda d meng yĩnga la tõnd zabd tẽms ninsb sẽn be la meera sɛɛga bala b ratame n pus burkina faso n rubi n paam n ta bãmba tõnd lebga wa baraas buudu dẽn yaa rẽ la zab kẽenga menga hen ges burkina faso hen toog n kẽ burkina faso kẽera bene wa
kera to ker Ghana ker Côte d'Ivoire sim tabe me at la mere ibna dik la mera ken halka sinehme den Burkina ton zabda de menginga la zaba timsa taba yinga re soti ton ho beten sukoto ya masibne tondo aywa yam palace télévision a get ba Savane FM kala ba fangil kapi ton sens d'année alagi Alassane Bala Sakandé c'est Assemblée nationale naba et de gomda juge ni simbe zamana pour la yel team senton hier pour yam kala retonda etembo la main banga limoria pisi la no pistan la way pis nous la na c'est zalam la tambo ti it pa man kala tab koise tan le banto la kibar WhatsApp atiam be anduno we visa na sati Burkina yella pakayamba itin to la pisi yo poila way pisi la yibu pistan la way c'est un man message na sadam sumbo ti SMS bene ya pisi yo la anase pisi la nu pisi la ni pisi way la yemre ti toti irwabo ti irpama ndiki gomda aning soka idna kenga tawre monsieur le président yam to sa fangile sida yoma ayobla wotone tontenga be se food kanga pora yom lawoto obsen le brin yak président Rochma Christian Kabore te obleban zatenga la yam ges rapport ya wa yum da te kapsa na man gelab to yela meti deuxième mandat wa ya wa han lui ko ya wa han kelon ko nganga ya yam saka makangbi ta da meti nimbuida hey ki al senyak président Rochma Christian Kabore te yitenga na ba nimbuida sumo yal same na ile ta tonwe son tenga zabo na absin katar sone na am kay na absin katar tan soba ten soba na nam sem bebe nimbuidu na am kay yena metin nugu bi yen kawu kutuzome la hen tagade tia rock yenye somo yikin zabe titin so sol ça c'est trompar menga a rock han kaberuna ya makre a rock he yiki dunna yimen kale ya Burkina Faso na ba na abninga hanna wawa ana mana wana anan jige soda sa fa hambe runo yi tible bi kirinti na kinti bo soda sa tabon wabi nimbuida hambe runawa anan tema nimbuida bi anan pekka Burkina Faso yis kiringa la kinti bo ne batabon wabi atun wiligiti ka nama la problème mai bangi c'est tun hwande nama me 2016 din da to meti venra sodasa era ya bonne formation la tara na zabne ten so solse bara ya la guerre mamnifi kaset kanjum ti soda ya habe ne rado ngara ka ro ka buroye den da ya bum soda hatun soda sa san kami foti no mi venra la sen kami me katun wiligtia sahana zindi ti fo zamse mam da tamti darik tale ko soda hay darik tale ko soda biwa balade mimi ti bamba formation wa waban yela ton be guerre asimiti po ya la guerre hankaga ya zam la guerre kade hea bonno mimi ti 74 pam yu mo an kata yamme 74 de pam kibari ton han zabne tinga toti toto ti toto 85 mai et les sarkang meti en tout cas ni fo pouke me il y a hi toto den ton chodasa zikanga wam yela hea la guerre normale ndata be makni Burkina Faso to gun singese monsieur le président abelam ti ko mbem ti ko suku bay boto id gomna tenga to soba neba giso point bam men nyon tumna yaw ko ngor hambe tumna poka ko ngayo zibogo yamda goma ka soda sa ba ne da tongwa patuen tam pam soda pal zi point la neba hangete yaw ton tara soda on pa bo na fa na tumna poka
o wela be tum na po ni wa den yambang to sma on passe bale yel ho ya woto to biyam yetti bu wele ka soda se la bi yoro kyugu amda ta memang soda bu la bu wele ko do to sima ya soda bu la bu wele ka ning de côté ka yoro kyoro ya soda bu la bak ning kirenga tayiti na na ga zabra to biyeta kana nawa yin tarmi to ko non jikanga wala tu wili gameti soda sa zabara nge hameti nord wisoro ya soda ban rambe zabara sunya rapport hein soda be da fangili ya bambe natenganzi idnam pa womti soda namsa anta capitaine ndig colonel bi général kenga zabara ziba yemre ton pami ya zabara menga nganarti ya kit san somba king ti beda be galo tenso bi ahman wan la woto pami ya sidati nimwi de sirgomna me ti wumne ti tena zugo ya soda bio se sir mak menge dikinge se kuna ma awusugo ya kamba han katar experience kamba ya sit mana formation la sahambe ti budar men himbe ti bam hawa ngede menga fo menga sumre hen ka kenke katun yi nana nefi yel kangme den na deje ni fila to tab sida summame tonnie ka spécialiste ka sodara ziman sodara de mana formation CDR la kay semaine yi la summame me ti zinkangme ti sodara sa to ziningese problème aya bugo ya stratégie kabebi he stratégie me ning buninga tina mana he stratégie he ning ti nyosre sumame ti zinni taba mbale yeti kawa yi woto ton pirame den ton malgange he na mana wanan kenge runa he ndi kwa région militaire dama ya région militaire tabo ya tile ti soda ha me libre ngese man région da mata yi wusugo na yilinti province rama ou bien région rama bibning la bi wuk soda bera me ti zini be ne ti bam ne de nar bang yime ti soda bera ka kinger zabar zini ni bugroy bam ya gundba bam man palarama la buli ko suma man to donc sumba me ti bam dama be soda bon sa sere sumba me ti bam min kenge inti zini soda bon ra men di sohne ban king pelga ti bala fo men hen zin ya soda bili won yeh na abson wa zin wa ton ka zin 85 la ruwam ta sankar king la guerre wa a king me ton pa ma kibeya ir kazin kyar la ruwam me ti bewa soda king ma wa den ya ton taga da me ten trom par menga wala mi lam tam ka soda e kontam avis ton taga da me tib summa me malagan libron puitenga ning soda beda zinsi tib appuyer kama me he woni moto nge tib naba be pour ne palaramba wini nga kenga pele tib kenga problème ni nga me watam be bi bang tibam dama na wile ka problème sur place asida e he nya na sa tenga wat han tosa a général de Gaulle na zaba na libère français a kazini Paris libère français kenga zaba hambe zini ngo den bam men karam beda entre ning palaramba ntwen wili kama hantwen yutoto ti kamara wa be teno zugu wa kibe se karate ti officier dam kabe be me lieutenant ramba tendamba la wada hun wiliga den bam me nga le réorganiser ntwen trompa me passe région ma kiti soda be da me kenge ne kan fa ne zone ti konel kan fa ne objectif zinninge hewa mane tu indique ma région kan we hindi sidam tia province ti man point kano yi wana bamba ne ngwa bzaba me tonga auto bamba bzaba me tonga auto ti bo galona mon passe am tala dam ti galona ma sumon passe ti ren zugu kam ni se be me be wede indique résultat ma galon pa da ti ren zugu et he man auto ne mi ti la tun yi soma am yabam takaso aw tonda son gomne yamba wakat kan wad mi kameti nasara tumti mon internet zema rahma wana ab takala men tonso idewle mimti bahira nam pourquoi nyawa ya bum wuliti gita da nemboyida taba tonso kan takade
boite manoto internet ya gouvernement andika nore nan coupe internet et bulga me bonda yin sobati sécurité, la sûreté de l'état, la sécurité de l'état. Là tu Burkina Faso tenga kan ne yingde Burkina Faso tenga ha été état anargan baninga ko yinga gouvernement tendika sokanga bale la loi mbe assemblée nationale on wiligidi ti ça c'est wa be ti problème de sécurité tuizine ba yar nama me ka yar we den na bang me ti ba yar nama tara la loi ramba ya la assemblée o hambe ba den bam me karik nora wotone en pas répondre de bien ko ya mam hambe zini on vote de la loi ramba la mam hon wiligidi ti la loi mbe ti 20 kezugu yeti when la Burkina Faso sécurité yinga tien coupe le même taradam tieringa yelam tum taradam tieringa la pays c'est vrai on coupe la loi bebe bon ya yam tarso la nebsanga me taras da meti ya na yile ti nebara ton le pam ngomne taba 5e France soda sa te handa piwo ton tenga la baratan gidarti basti France te da pam lo si labson kurma si la otono la ton dat tu ngabe shokya mengese ringa yam womda kombi ba supura ne France avonre zikanga denna de banti kombi biba pour ne France aya net kan fane takaso bon ne yenda ti opinion publique farahme kay tuni farah nama ka tuni farah naba be gouvernement farah ram mi yiteme on opinion takaso bumzugu ni ten fa tarayel kanga maintenant nam takada me ti ne fana sodaza han pure faut que tu de concibet ne babange zikang me go ne ma sumo me yin to squeeze te ne be wume fana sodaza yi Côte d'Ivoire nam pu Burkina nan ken Niger la tete tun de dori setenga ken Niger tout Niger le bronwa Gao, Mali. Den tennis be hen debda. Ne hum ti Mali kadar français zabada ne français. Ti bam ya han debda Mali. Nanti soda fara soda tam bebe no nan ton approvisionne ba. Ndata meti bang ti kapipi la convoi auto to Burkina lore pratiquement tu tabo lourde me bala base men ya bige tande da tero ken gawobe ne Mali yen ya bum hesiakat ya bum hesing manne wakaza Niger me min kenga menti ko tero wa tutun tenga ken Niger tonda Burkina Faso me tenda to Stevenra ton me min traversa Togo ne tero waka ou bien tarvers Côte d'Ivoire ne tero wa Burkina ka la bang meti ton mi tira terzi setaba taya bugura ro ayari wo ya buninga wo on zu fara tengonga ni silra la ho zu de me ya nan ko accord français tit ka zu de et puis et bang meti tengaramba e tara kibe ti se nyende convoi wa gendarme dam bébé ndik hal frontière nanti yisi Burkina frontière den katwe yaase ndurun zermye katwe yaase man wani mbide han tagar mu den ningoy bara be ya katwe yi venem mote den ton kosoko ni mbide ya ti accordam hambe timsat ni tab suka gomda assemblée gomda la loi goma ton si accordam ni Burkina Côte d'Ivoire et tout accord même internationaux ringa suma même bas tu pure l'or
ya boole man bonda ndatun wiligi ti yahan nan traverse Burkina mam to same ndat bi kingi gendarme dam bébé suivre ya bamambe tum da toro bamambe zabra toro yirganda ramwe den yirganda mon pukoda na yili la pukoda me lati yiram tibe karate tia so da pakri yengi balwe da winigdam ti ya handa ti kaseto tib hen yi Côte d'Ivoire ton hen dik benoa bin to ton to ba frontière wa certains sensa tib ken Niger ti ton yolan libéré refa ya sida ne ba san wa se kabna yingit France mobile sa ya tabnya meti tan so ben sot sa pays tenga toy ya ton tensa Niger Burkina Mali Sokan comme la on na ban zabano ba zabate de yiye ton pa ya so la to le tunke sans pas la France mobile sa tien ro toy donc ne ba so da men ngete o patal higa ben sikite kanya ti mana wan ti tan so ben sot sa watar bugura beda antoen kuton so dasa ti ton pa mi bugura da yiti jininga la anan compte ba question à la voix c'est quand on est bang ti ton me be source kanzugu la ne bang ti runa tan so sol sa ya ne ban kabetin yenni wala he nan pia villa haram la brata attaque tin wa me bam pina se bam mona la mim bi ti be tawa bam ko na sa yab hon organizing bol hon be Niger bol hon be Mali te groupe tabo wa weka sahame mbe te mi na tabo to kin ti wen Mali sahame mbe te na tabo kin ti wen Niger la na bang mi ti depuis buninga heyi Libi wa te wen Libi sarma tire me Kadhafi me hentar bugura toto wana martin ki chat na ba gande a wilga fara na ba balti service après van kazini la ton wilgiti a wilgi blame ti yam to gon zaba Libi on luba Kadhafi la yam pa pour ngese bugura bedni so handa bebewa ambinga na yilin tara kintem satabai den pipi tun fahami ayibere la bilam tibwe kabono titin so soro la ya ne hon soro do den he ne buda da me bangi taptin yi to re tara model bu to ntwen wane bangi se me ti wahan zeme ti bu we da me sanma zin hindi ne ba sanma de hindi ba rumsa de hirmo wa fa ya hanna na ran ko se mpam logo tunu ne temes me be ti buda me tentira woto wa benga den ne to ndika takasko ning tikasum yi vien mo to ne babla tan sam yella ton me hembe wa Burkina be me hembe wa fa yella ya Burkina Faso na gan bane den est-ce que takada me ti ton na ton zab nama ton tuime son neda tawani tir hanan connect na pap ton nama sarmde ne wa fon ganu tu so hyon zu walwa nen zikanga mam datambal tip bange ti onmuga wa ne hinge do Alphonse c'est le président de l'Assemblée nationale itin damet yam lemia MPP parti wa tor soba c'est que yam samana rahman ba ko ze wa yi nangum ne kiba kitaba wiligam te Burkina Faso ne ba mbeta ba gayen kotin ya na mwen dikar keteng la na mwen dikar pana zindi bale ton soda sa ya Burkimba ne ba widame ya rahman loto yamba na susamas ne gomna hinyi sebe est-ce que nous n'avons pas gomti net kawid la si on a gomti net kawid bo ba to gomna men ka gwazugo an wita ya sida ya zabade ndatum wilga me tiba gomda ya sida ne bana wida me gomda ya zini ne bana wida me fo hewa ken me tin ba fa wen fo nu paka be bang tika somaye bumumbe hendik makre ton tourma zingi Azizi ya mon père ma bamme tiki torsoba ne ben kiza tibka tikazugu hendik makare na biyama
sallallahu alaihi wasallam bam menga ya bi yehteng la to ngba se bo digib la makta kenga bi yehtenga ki so la men zabba digiba ten dunna fo katwe mbe zak menga ba be ruwe ne ben nan wid fo ne ben nan ki so waso ko fo hon zar nam ten zar nam ti ki so kabe bon ra boko foti bam dama mi ki la buli gede mam hon to sa wuli gebe karati ti soda ninga katwe yikiman no bam go men da tun wuli ti ton soda sa ya burkimbi ya neba anar tenga mebo ya neba ya républicain bati ti républicain ba yar nam ya neba hun tud la loi ya neba hembe Burkina Faso yuri ya neba hembe nimbuide yuri nga ya ina ma hun tiki yeti ni soba am pateti taskang be zugunye donc ayo en précis de face mam gomna la nan ki ngatati neba men contactar so sin ki ne am goma zugu bale labe cyprien wedrawo bambe Montpellier français bam wini gameti wida yam gomna gom kang zugu labtolo wini ti tontenga mbezini ngunda wa renda bo lub gouverneur zanga lub assemblée nationale ti tenga na men sigi la bahnama to manara lebaran sigili ti renela yelelti yam sakap gom dabi mampa ye sebraye la handikti a wentunda ya labewa on wane gomna on patal le krezugo boyinga balam hen le gom kanga puisque ayat din to soba nyomam ki hida e tunduma balam ya lihila tenkanga runna ton kabe ki so poye he anima a he ya din to soba ti ne puda en kelagada ta tun kin ti man mese man mbona sobti ekaristi o se ekad omeli omeli ya bwen omeli he wa man ne pa mon père la mim ti a sagalse ya utba utburu moyem zinge nan ko nim wida nan ko bam tundu madamba wuli gib ti daga mbe mana ko zugu mbe nir zugu ami se la be hewa man woto rati ta thinking a window renti man français ntaka da metia tundu madamba ante cardinal damba ni monseigneur damba ante le gom kanga am se le gom na no l'islam han le kiri ne de gom or ke runa ton ka bor ni so be ten so so sa da tamen dik ton zutun wetaba den ko ten wen ko monsieur labe la fi ko en woko ti nata me Burkina Faso sampayi ne mamba monsieur le président la manta sula mon oyesirama bolama novembre ki ram pisila po son watabna yi men kene ko sistenga naba sigla bahnama ninga sikanga sagada ite de bi yam takaso sagada be sagada ite de bi na lo anto ko bi zarb nama kayi kan farhande nama zarb nama ya nimbuyi da yakba zarb nama o ese da man fa bab kaman politique naga nyakre una roka MPP nabo aroki ya Burkina Bemba fa naba la pente da me tibna yin kina me ta rock lowe solution bu nan ko tenga Burkina Faso nan kinga tore ou bien kina nan kiti te so sol ça ntakso kawote he ani mam yab man suguri man suguti suguru mettenga man suguti Burkina Faso rawa yi wama horoye per metten ti per foda man suguti la lo wiligame karo konde na ma ya yuma nu manu lo por me anan kinga bayiri ndata na ma bebo les banques ti OSA me la loi men wiligame tinini nga hantara solution ntwe wane la loi bu tout voter et tu maram bonda so petit pétition budu
on est pas mes tarso ba mes propositions on tient son zabné tient son sol ça ti assemblée rire man proposition de loi voter la loi William Tiba ka tuni bamba nimbuidu tara sonre en 20 kimtaba on goulse dik sebra woni assemblée ton tara dam ti bonde zinga wotolat so mom mané ya ngom ti wo sera ma wan ken kam yen sebro MBDHP on goulse on wili ti bamba be kudi tara ma pour wa e mim ti MBDHP me ya sulli henget nimbuide yelle nget droit de l'homme yelle ten bam do men hode nek sori ete bam pa kotti kudla bale runna dik makre yam te dik makre baro ki ta lo dame est-ce que ton tenga solution dans une des kangbi ndatam ti bang ti constitution wiliga metti nab se wa yiki yit men tarika sur nan démissionnon lore e konta tenga kiga ta na man vote kiga ta ton tema na vote Burkina Faso unno wana bangita helobit nan ziniga transition nan zinigi na yilin toron tibler man liste électorale tibler man bonbon am kota meti heya ne Burkina Faso bid bas tonda politicien bazabi oda il basa zagali yiki timam zinde me kanya yuma na sa hawata zagal na yiki meti ndata be bon zindi runna alors c'est ta lourd mais et nambo ligdi na mon man vote il kan yene puisque budget men ka prévu ya handa tun wili ti démocratie wa ya moderne ninga constitution mi wili ga buninga ha on train to soninga na iliti na ba démissionner dati ti ne ba men yeta lore abi to haute trahison den ton kota OSC ma e ka vitenga to e be kan tondo ton kota bla mete tal sur ti ba me atenga ka mo tondo ton kota bla mete tal sur ti ten kamet ni yene ton koto blam ti tal sugur ti ton yabra ma yikin yala Burkina Faso yurin totoa ton me suma me yalse ti Burkina Faso ki lempa mup ti tenga gan bane ti ari ya ten senge bane la OSC ten tumatuma ya ten senge ban la ton zini tab kan ten gom télévision ya ten henge bane la landan trembole ya ten henge bane la wendo lomo trenwe yinti pose ya ten henge bane la ten yinkin ten kugunti kurnoara bale ba men William ti na yi fatan la yi fatan yite men ken la ese ken metatenga ba mi yelam ti haute trahison la na ba mana bale han wande nama a wena metana kola tenganga fagili la runda ton palestar Burkina Faso people la po fa yelen a zamba polonga la he ni zikenga mam tuen to sa yammo a zamba polonga rika sartana meme ana kola Burkina Faso lam je rokta ken pobien ti man formation ta sodala yam ye a rokta ta tracteur on court mouina de Burkina Faso là rik sarda ya handik sarni nimbide we ya handik sarti fo nan tuma me we ne nebo we ni yen katen tumwe gouvernement bébé assemblée bébé sodas bébé civil bébé autorité coutumière bébé wen tout de bébé o c'est la bébé ne ba fa na ram we net kam fa ton tuma tumde he ni zikanga mam tuen to sa nyamba ti katun yik ni nu kwem so to zabwe zikanga me mam tuen wiliga yam ti arok hande na mateka he ni tinga kokolo msoda se landaram damba puli ramba force de défense et de sécurité la défense et la sécurité de Burkina Faso ton howan dire na 2012 budget
handakon 2012 budget handakon soda ya hani million kwabaga milliard kwabaga la pisnase l'année il y a 2012 2016 ton hande nama ton hon vote assemblée un continent son nous abne ten so sol sans enfant sécurité wenga ayika milliard kwabaga la pinula yope pinula ni il y a 2016 ouais. 2017 milliard kwabaga la pini la ni 2018 milliard kobisi la pini la yobe 2019 milliard kobota la pisi la we 2020 milliard kobota la pisi yope la nous 2021 ton hambe yumni ngawa budget kinga milliard kobo nase la pisi la ni la quarantaine di est-ce que nede reda tinga am par woto na yini ti tumna to ron king to nan to ron kokole ti mim ti runa ton zabara ya zabayi ya zabe te so sol sa ya zabe na yini ti Burkina Faso king tore den dati ti ministère da mengembe ti wedis ligida nan to ron pass défense et sécurité tout tumna to ron king tore transition ya zimbabwe c'est ya s'il fantan kaningi et tu y la metti problème mbe na ba ninga wale go ni mo yeti bam data woto la woto assemblée vote la loi na il était budget to ken la effort ba ma fa hen to go mane den foti de bang ti problème akada bay yazibo problème aka soda say problème aka nimbuide problème ya ton fa problème voilà balad sen yele wam yele ti logo ti soda ha yen yetu men yikin yeti ti so mo sa se Burkina Faso runa et ya gazili la ton wili ti tonda Burkina Bemba tonda nimbuyi de menga ton to on décide ti ton menga le ba VDP rem gilfa ton mbizine wen visa na safa mbeka mbe na satenga Burkina Faso yiri nga ton le ba VDP kanini nga hantara bugro balla VDP ya hantuen songa ti song yirganda ramba ti song tenga aywa VDP anini nga hantuen an songe ti Burkina Faso gan bane den ya handa ton wiligi wala runno na rik makri wodoka est-ce que ton tara de mettre tuning wa feu de stopper tu fais de stop pour te pas police wana tu police ma pour te pas VAD yes na wana police ram hambi wodo ka get ton de bril feu de mala da ken yora e ta police ram ko banase donc date ton menga hende la discipliné police kan tout ton yibumbato donc elle ram meti kam fa tara tun hunten tume la daba soda se yi tenti abamri mri yasida capitaine Thomas Sankada jeune tour sa gomkanga ti teng patwendika ayon gudum consoda sa yi lendan ti nimbuyi da fragile nare monsieur le président ton pas yemna sorosiam runda ti nimbuyi da sembe andunwa wen visa na sa be kel rapport absorra je ya tous kateka bale message ramba jingo winiga tonti duenta message ram ko so poinezaka sa ya ne whatsapp yimeta ko so bonezaka téléphone sa hambola a wen nan tanawr ko nune zaka refa ya handa tan ko yam ko isla nan tu sabilfu ti yam to on kelere abramba watne ko ni sa ti ina yawna leke ti yawna kennet so sa tawle ti hasaka na yamba el kabe oh hay mamnura la asa fo sayuba faire karan fizi nge wala brahan zabroto ne na tnu ke yobe bam kate pa mola temani je pa mola zab kanga buru ton sura abala ton sura hame nang dame la kana na nebi pa algeri chare
en parler d'ici la mabé à mercenaire d'amba ton da bon am de hami ti han sakran bi moron pam songorbe to bo song ton sodaga nam le su ko nge yu mfa ya wana la botor sodaga bidze on ko to tobre an zabra wona yikila fi Dongo Mamadou inde yakama neta na ndi kan sula son ko nge de yam na ya lambi mu kwayra oto Dongo Mamadou inde yakama neta na ndi kan sula son ko nge de yam na ya lambi mu kwayra oto Assalamu alaikum. Mam yura la wangre isaka ton be Gabon. Ad da saban na rogaramba na tumtun fa na Boubacar Sinaba pour de blame pour de gouvernement Burkina gouvernement enfin a président a meni hinama sodasa bouda fa pour de blame a at set tarat kwa bilfu na loke sidia yumanu ti Burkina nimbuda sidbe susamas point ni tampoint ad bon de soba wena yemra ti wona sikla fe en kondo ntaram question yemre na sok président de l'Assemblée nationale là abala sakande mam question a ya mi wana ti ni wensa mi ya Wellington sodasa mi ya sam ti sanga ya to tawoto sidia nimbalra yel bogon kazem se zibogon kazem se mam shukra la woto est-ce que pour sodasa tordre rama en zama tianga sida parce que ton wo ma Burkina sodasa yure ti kosa bilfu Burkina sodasa ya suda sin pam formation te tasoma ab se tara bangre se tara sunkiene na zabzabre donc la yella se sin tiaka ton suda sa ya halka wusgo wala ya yisu samse ko Burkina bema te ton sukura ya bon yi tibmi ya Wellington suda sa mi halko to wala he sun kanome da wona malga ring to dama yinga wona malga ring tore wona ma tiang tibgane. Et deuxième question, et gouvernement même c'est la ton guess à main. Guess wala wo soda ni sa sembe pujoma. Pak mbase tip shongom zabe mfa ba yura. Justice kabe sabwa. C'est zabe ton mfa ba yura. Justice la ton kelen continuellement toma. Voilà, en attendant que ton des problèmes pour un. Vraiment l'état c'est le ton qu'on yafa tibi en chongro wala hetet shuri kanomye wala shur kanomye la wene shabna ba wena yemre ya tang saba wene sikla fun kondo ko sabarka ni yibe kibare ambi kala fi Assemblée nationale la ok manjula we drago burema mambe ha Guinée so wala mambe la mam datna tam sagle mam suru kwaya Assemblée nationale ya te Assemblée nationale la ne député ramafa atalle tonkole ni nimbuida to nimbuida ndata sakare la abrike sensibilisation ta ha ni nimbuida tourner insécurité wenga ti ha auto on sakar fore tarada ma ti beba na fama pane menango da tourner nimbuida kawum tawa la pami sandamen de wo pour pami menga ya alhani menga hay la hantal ha ne sakale butotore sensibilité ba ma on sakar fore na jem sama la wela ko nengen je nam ki hede ba helle nam ki hede ba mami min ki se jem amen ko me digo wa to on asfa Allah
Beneresti id kelra sayane WhatsApp la kelra téléphone na inan kelra nebni sinto SMS bam me sukure ayibu ndikam passé nyasira bari ko Jacob te Amado Sawadoro bi pislab so comme nangesi ya bo en kiti Burkina Faso patwental tumnanta ne Russie tengara mo maliram samana na yiti tondo sudasa tumna to gon kyang tawri ninga ya tilati ton tiri farah balla so krato son passé so comme nangi ninga patwendik nori na yelen ki de sudasa sambe zabra zingi bora tara téléphone di nugumbanga ti toyame wasam tumno katning so so yibelawto aywa nende ina leveran un kam source na yelanti président manama en face la abwana le clé sankienne pipi sukra ya sankienne monda wene ila je ngoma zugu na yelanti monda ton un sec tourna yamba na le leveran wa zugu bilifu ti il kelra ton pam ta ayam le rapide nan pusa ibni sibha talib so buto tahda tere ani mwende zingem da zui an le kame ti ton me hende na matikil serne julwe ni sibha tara mwili ti lora président kabor hende na ma gouvernement men ka pam zindwe laba sing ton webo mpana le bon gwam kudu halo zikanga te lagma wum atun wili wam to ci lora am wili gambalti 2012 ti ton kawana moi billiard rabe 148 milliards ati te kwa bala pina la ni ti problème kay ton handera yumde billiard rabe kwa bala la pisnu la yopé pisnu la ni bala 2016 yumde te hengehe yum hun tar pas enfin mon me pas dame ti depuis 2016 handa kwa bala pisnu la niwa runda abe kobo nase la pisnase la ni la quarantaine donc dat était hindik depuis 2016 watama ha a pasara on tira yida milliard ko bata on passe zikanga donc dat était mwenna ton me modra da metana manke et modra da meti buyor pame et modra me ti zizini min ton hon kasu mon coupi ministère d'amba ou peut-être goulro ngomna woto ko goulro ou bien transport là mon coupe ba le budget mais il y a ton hon compté la budget train de compris ten ne ba me bangi soba ti a l'impôt ma la rikda man gofni ma budget na me ti runa hendik défense et sécurité budget et de hendik ton budget o gilfa Burkina Faso budget hem puisine senase défense et sécurité reda yemre ah ouais un cas la zikanga wam yela il faut que tu de bangbala tika wiba yenye en règle terrorisme da yenye 96 j'ai dit et je répète tu de bangye soba boya matam passe nit kam fa bo yamon kwemenga nit kam fa tweme woni bumba so ko ningum pour da wasabiye la meti net ninga handika yam bumba suya la so ngodi yam ngien hedo linga ina ya bumba katwenye we den ton ram de la meti sécu en bon te so ba sulsa buro yeye so da se yeye katwen we la tumbe net hendik fugu musui atin wuli ti fo me tara gwam hon twen gome fo me tara wa wazu te hiram manen te hida soba me gomne yegada na yile wenem da yama runa han wede tonde ya siti perebi te temsa tabon wate songode la ton kamba
ton yopa ton kiem damba ton maramba ton kombono men na ga tumna pour fokati bang yime we ni ti pour yang sembe so de zugu un kuga ban kuga ti am lore le wate le comité pour yang ha ziwa ham pil woto ya téléphone son bébé ti am hello be bole yele so da sa lo kama ma habar bitaka ni ti hewa yo pour yang kan so babu do yetib na ni ti ne be pour yang kan yam me kana man suguri est-ce que sakdame am sanda wo marawa gom da soma alati lamti nasa damba shongo tonne zabara twenti ya bamba mi zabara tiri la biya no shongo tondo linga zabkan twen sabe bamda tameti de tonu wa bator beng nananda idna mana wana ti ton nengo wana nanda ton kama ton yopa isoka ibi isoka din dati yele meti tudum damba deja nit kam fa pour togom gomna me yilemne gomne wa kiyeme il faut que tu tournes bout damba to Monse, Gurundamba, Zulse, Silmisi, Boaba, Gwinese, fin. Faut que tu tournes dans namsa tal sukiel, la tal rodo, le tenga, le yabre menga, un bolo de bout de gomme neba, un sorne, et tu billes kampoa. Ti gom bamba senka gome, sarle bamba senka sarle. Tide na tabon with the parent ana yi problem bar mo toto am wuli tilo ne he zini fo so da la yi kan woni ndu ti randi ka buro o ben tuk bokon yi se buro le ran wen yam yongo fana mana wana sida den yeso ba am da tambal tabange ti faut que tu tournes menga ringe on wili gid nenga yo ngis pour elle ti ton he zim hetaba ton he na tab ngore yimre bum patun yide bangi se ti parse wa sigisando ndaten du bit zero a hen ka zeme ne zaka para zem ka pamre ni te sidla den ba ne da to yikirin wa ya be ti san bangam bongo ten ne yisi ya sida ti gabora wa isaka wangre bamwini gameti mana wana ti tansoban so sa sekam na wa ling ton neba unweti halakra ta woto fagilli ringa ton so da sa menga pazam taba abugom da wot zikanga mamna yela ton sambiga tidna ndika kwera bal arzuma dare ton yela meti gofne mo wa tu ton ndika so buto to so ba yara yitam henzinka en yele tamimi tumna lukame ti hen to lukub gomna wata arzuma dar zabr katre tidna ndika ta ayi radio na mane television mo mwatame yari lam datin ke profiting wili tara so mun yi zame la ne ba wuso wa to la seba a assemblée bu intiam le ko manu to yela ka claire no ya handa tan wili ti zame wa ton da katar kibar ton wan dik décision ton katar kibar tim na solo ka zandaram da mazame an kiba ki ton fayinga ton katar tib ne ba be ya don wa solo ko kunema ti ton be assemblée on sohre yare so ti ton reporter on wane vendredi donc sambi gam nota question a nandi kalame un sok gouvernement ibn nawa arzuma dar zabra ton nenga aburem wedra humbe gine bam nengo apa to lo ya sokre bam data meti yam sagal nimbuyi nam passé na yilento obiye womdaba ti ko isa hantatba sekrame ren wakita meti inamba sa Alphonse ndare mesarama sokra yemre ya boen kiti Burkina Faso patwen tal tumna ta ne rusiramba wa maliram samman toto runda pipi nit ni ngasa wa ko ci ton suma me kila ni mbuida so ni mbuida ari ya yin so ba me woni ton karuna wayam de pipi ti ton kaye hadin ton wa woni gwam to tenga baskil
ya handa tan sohni nimbuida tal tokko ni nimbuida kil nimbuida ton da temi émission ton da émission a non ya yamba yibe bala na so ton so ton kala ti nimbuida non ou bien ton handa tan mana so arzuma dara ton yiti nord kana ning radio na yi ton yi bala la temi ti 2019 tera Assemblée nationale yimi en 15 sinisi insécurité hambe wa la ti fada sense kaya dori wayugi dejugu ton yimi ti sohne neba nimbuida medama nanam sa soda sa fa tirkitin bezugu den kota la fila yonwoko ti yari leri anteko den sagalga sensibilisation ton kana yeyi iskan sobay na mana na kilga ne ba me hendat quiz ni ton di kan tas govne mo le tenga na ba zikanga ya ton me rol la ton tum la woto den zikanga ko tam meti ni mbuide yi kelga da ba bale l'imam se man utop ti ba madam zi an ka kelga l'imam ou bien man au militi am zi ti yela ta be am zute ton ye kana tal kuing ni zikange tenga me wenga bale nimbuide yak ton to ton be assemblée ton be ne nimbuide yinga ton bebe nimbuide han yak ton de yinga den zikanga tukam to la sambiga te de kota wenne la fila nyoko te hane sensibilisation wenga en tout cas opposition ni majorité fa faut que tu man meti venra nam ki hirba député de mani nam ki hirba e nam zarba député de ma fa ton na taba ngomni nimbuida sarla nimbuida kelra nimbuida na yile ti ningdi yamenti Burkina Faso he weke apasoma ne ba yimre la Russie tum nan tara ne téléphone da zap tere on zugo téléphone da zap tere on zugo mte da meti be ne sodasa ibn namsa bam sum dik disposition ramba na wili won hayeti interneta réseaux sociaux ma sam da bam tum da ninga kila na ba réseaux sociaux mimi on combat position ramba réseaux sociaux mais runa il y a terrorisme à télévision la radio miti yam hambe kano wa ne he terrorisme wa kanda tan di ko yam télévision pamila kana sakwe ayo ken radio to me kana yi ken télévision to me kana yi donc télévision la radio la journal han karam dia boy ya réseaux sociaux la ma tibu wane gom sankabe dikin ningi wane yel han ka sakane han ka soma menga dikin ningi mam handira wa yo ya bonot mam tata ntol fo tata to tadi ke mam handa man mam bahada me ti ama me tum la yenna ena me tirso me yi VDP dem gilla mba yel bamba ti terroriste ma utilise de tondo mandab la guerre donc na yeti allié ma zingo bangi say ti zikanga ya gouvernement ma wan gete yimi la loi katwen yi koto bala zagama zugu bala yeti no ton nan kenga kay non ya gouvernement wan gete nguli giti ton nan tumane tenkanga ton nan tumane tenkanga wane assemblée nationale ti ton gese abi la metim nan tumane tenkanga na yile est-ce que ka handa ton wane nepti wabeti ya ni yenu gungu ou bien non he ya tenga za bo ton ning tampon yiti ton sakame den go ne ma wa wane seben ninga zikanga ton kitameta libre la loi na yile ti bon wa nyakan takas ti tenga ton songa Burkina Faso ton vote de la loi kanga lebesba on compsore to tontumna aywa idna yan sabilfu ti de chansera ket worma bilfu le la nan ko la kombilti il faut manre kwaira ti ya city ya yara la ngom ti pa yar safa ye yuri na ya tenga fa e sampa ko bilfu manre kwaira hinketa fa wa tisim sameti dia do ken ne chansera hinketa taole. Là où certains ont flanché, nous avons résisté. La sueur et le sang versé nous ont fortifiés. Et si une seule nuit a suffi à nous rassembler, aujourd'hui, plus rien ne devrait nous diviser. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons un défi à relever avec comme devise.
vu naître ses enfants.